So guys, mag-unboxing tayo ng kanyang gift. Galing kay Mama Risa Buenaga. Goa. Stop doon. Buena. Goa. Stop yan doon. Oo. Okay. Buksan niya guys kung anong laman guys. Ano kaya laman yan? Surprise. Surprise lang daw guys. Ang sama ni Kubaon. Gubuon na lang ni nato. Bye-bye. Tiding. Tiding. Handa na para mabot 3 minutes. Wow! Hala. Ano yan? Na ay sungo. Masa na ibon? Na ay sungo guys. Sila ano Ang sa may inyong guess ini guys. Mag-tinood na ba? Na? Guess anong laman guys. Anong lion. Gandahan. Ang laki. Ang dami siyang gift guys. Ang ganda. Hala. Lotion. Yes yan? Are you sure? Yeah. Or shampoo. 100% of daily hydration. Huh? Your skin needs lotion to nga. glow. Lotion yan. Sabi ka nun, oh. Are you sure your lotion? 100% of daily hydration. Skin needs to glow. Oh, lotion. Hala. That is lotion. Lotion na gawa sa oats. Oh, Oats. kape. Oats. Oats ba? Kape yan eh. Oats yan. Yan, oatmeal. Oatmeal. Da. Ay! So, ito body lotion. Sabi ka na eh. Wow! Oats and shea butter. Diba? Alam Wow! ko yung Thank you ano so niya. much, madam. Alam ko From yun. Unilever. Lahat ba kayo niyan gawin yan? Wait lang, i-picture ko. I-picture ko lang. Huh? Picture na lang po. Ikaw ba ng sungo? What siya? Sungo ba rin na? Ito sungo. Yan, meron siyang ano. Amoyin mo kung mabango. Okay, buksan daw. Wow. Ay, ang bango. Sobrang bango. Sabi ko sa'yo, mabango na amoy ko siya. Nice smell, guys. Wow. Wow. So, Pwede mo itong gipahit na ko sa Singapore lang. Nanaikuan. Milk. bango, guys. Thank you so much. Thank you for watching. Ganda. Ang bango niya. Butter kasi.